वीडियो तो लाइव चली ना कर दियो जत्ते वीडियो हां वीडियो लाइव चलची भाई मन देखंतु ये भाई मु सकाळे पचारली जे आपण घर कोठी मते कहले घर कालकाटा मुले आपण गोमांस खांती की कहले हां मु गोमांस खाए हला ये कहिले एडी प्रमाण अछन मु डाकीबी लोक मान को कहले गोमांस खांती हला ये सब भाई मुस्लिम भाई माने घर कोठी भाई मते तुम बाड़ी जाओ घर कोठी काम कोन अछि घर कोठी को सीधा पचारची लाइव को बुझ भाई भाई कौन मोबाइल बात कुछ भाई कौन माने आपने तो फोटो करछे ए आपने काई फोटो भाई देखो मोरे वीडियो बनोछ तो घर कोठी तुम्हें तो वीडियो तम घर कोठी तम घर कोठी तम घर कोठी भाई तुम्हें तो तम घर कोठी मु वीडियो बनेबी मो जागा आईडी मो तुम्हें बने तम घर कोठी कहले भाई तम घर सो कोठी चरम सत आधार कार्ड देखाओ सब आधार मु आधार कार्ड मो घर एडी कौन एडी आधार कार्ड देखेबो मु एडी देखेबी भाई देखते बांग्लादेशी ये सब बांग्लादेशी आसुचंती सब सब मुर्शिदाबाद 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 ये कहला मुर्शिदाबाद हैला ये कहले मुर्शिदाबाद सुनंतु आपण शेयर करंतु हां मु आपण जानि सैलिनी हां हां आपण शेयर करू बर्तमान लोक देखुछन लाइव हैला सारा ओडिसा में देखुछन आपण ये कहले गोमांस खांती बोली मु ताको धमकेइली मारामारी किछि हेनी हैला टोटा मारनी डाकीबी लोक डाकीबी केउ थिलानी देखो एमान साहस केते माने आछुंती व्यापार करिया पे हमर एठी दुकान बाजार हमें खोलीछु बिना टैक्स रे गाड़ी नंबर प्लेट नाही मु नंबर प्लेट कथा पचारली आरटीओ रो हमें साधारण गोटे जिंस गाड़ी पेपर दिखाओ गाड़ी पेपर दिखाओ तुमको काहे की गाड़ी पेपर दिखाओ भाई तुम काहे देखेबो तमे हमरे व्यापार करछो ना नहीं हां तुम घर कोठी सब घर कोठी को समस्त घर हम ओडिसा लोक फेरी करना दी कोठी ओडिसा लोक फेरी करना दी दुकान करछे ना तमे ये गोमांस खाउची आणुची कोठी मते पचार मते को ये गोमांस पाउची कोठी भाई नो तुम ना कोन को हमर नाम कमाल हुसैन हां कमाल हुसैन घर कोठी कलिकता तुम एते अस्पर्धा हे गलासी मते एसा कनसर करिवो जानि छ मु किए तुम के मु केमिति जानिबो बा जानि न जानो जानिबो केमिति हला ना कोन भाई तुमे भाई ना कोन दीपू कोन भलो ना कोन दीपू मो नाम ना दीपू केमिति भलो ना हबो हैं देखो भाई छद्म नाम रे माने आसी घरे एते साहस माने कर चिनी रखो दे मानको समस्त वीडियो चिनी समस्त वीडियो शेयर करन भाई घर कोठी तुम घर कोठी हैं चरमबार कोठी हीरो शोरूम पछ बटे केते हैं पप्पू मिस्त्री तुम कोन भाई आपे बदल करी आछो ये किए ये तुम कोन हबो ये तुम कौन हबो ये लोक तुम कौन हबो तुम चरमपा लोक एडिया लोक तो ये मुर्शिदाबाद लोक तुम कौन हबो जी भाई भाई नुह ये मुर्शिदाबाद लोक गोमांस खाउची तमे ताकू सपोर्ट करे पे आछो कहिची कहिची कोन हला फेर न बजेबी केही बिटे पड़िबेनी तुम एते साहस मुर्शिदाबाद रु आसिके व्यापार करछो तमे गोमांस खाउछो आउरी आउरी चूरी गोमांस खाउछो मो मां को खाउछो काटिकी मो मां को समस्त भाई वीडियो शेयर करतो देखंतु ये होचे आरंभ ये सीए लागू हेची एमान बैंड केमति बाजिबो एमान सब रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी मुसलमान बांग्लादेश आछंती एठी व्यापार करछंती आ आपण समस्त जान हम समस्त ये विषय काम करूछु बतन हिंदू महासंघ रे कथा पडिबो बजन दल कथा पडिबो बतन मो पाखा के जो मान देखुछंती आ जण आछंती वर्तमान पाखा के जो मान वीडियो देखुछंती एमान आपण एठी पहुंचंतु तुरंत एठी आसी पहुंचंतु जो मान पाखा रे वीडियो देखुछंती एमाने मो घर ऊपर अटैक करछ ना क्या बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी एमाने सीधा ए तो घर कोडी बे तो घर कोडी तो घर कोडी तो घर कोडी बे तो घर कोडी पडियाला तो घर कोडी तो घर कोडी तो घर कोडी तो घर कोडी कलिकता सब कलकत्ता ये कहउछन ये घर चरमपा भाई तो नाटा पप्पू मिस्त्री हला तुम घर चरमपा तो ये मुस्लिम मुस्लिम से तुम कोन संपर्क ये आउ गोटे मनिष केते मनिष न खाई मरछन तबे केबे बुझ का कथा हाँ ये लोक चाकरी नहीं लोक व्यापार करि पाउन लोक खाए पत्र का तो बुझिछ या बैंक पलास बदल करिया पई हां मु सब गां ए सब अटकासु का गाड़ी ए गाड़ी कियान ये गाड़ी के जाई परिबोनी पंप खोली सब ना तुरंत समता पहुंचंतु राहंज बतन ओसे समता पहुंचंतु ए रो एडी सब रहिबो एडी के जाई परिबोनी तुम अटका सब काम छाडियो नै सब अटका एडी तुम बदल करिया तुम घर कोडी भाई अरे डाकू ना आपण का गुडा घर को ना ना एरे घर तो ये मुस्लिम ये घर मो घरे भड़ा नै के रहउचन अच्छा त तमे रिंग मास्टर आउ कोन तमे माने गोमांस कोउडी पाउजनी माने कोउडी पाउजो माने गोमांस एरे रे जाई की अरे मोर पचारी दरकार नै तमे मो घर को आछो मो घर पाक आछो मु पचारीबी
ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ମତେ କଣ ତମେ ଘର ଭଡା ଦେଇଛ ଗୋମାଂସ କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି ତମ ନାଁ କଣ ତମ ନାଁ କଣ ମୋ ନା ସାଇଦ ଖାନ। ସାଇଦ ଖାନ ହଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋମାଂସ ଦଉଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମୁଁ କିଛି ଭାଇ ଦଉନି, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାକୁ ଚର share କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ହେଲା। ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ live video ଚାଲୁ। ମତେ ଭାଇ ଏମାନେ କହିଲେ ମୋ ମା ବାପା ଘର ଥିଲେ ଏମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ତମେ କଣ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କଣ ହଁ ଗୋମାଂସ ଖାଇଲେ କହିଲା ବୋଲି ତା ଗାଡିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ଗାଡିରେ ଫାଇନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଞ୍ଜ ହଁ? କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ନାଟା କଣ ନା ଜାଣି କଣ ମୋ ଭିଡିଓ ଲାଇଭ ଚାଲ ଦେଖିବେ ଜାଣିବନି ଭିଡିଓ ତମେ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ହେଲା। ହଁ ସେ- ଭାଇ ମାନେ ଏମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ଫେରିବାଲା ମାନେ ଅତି ନିରୀହ ଏମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦଳ ବଳ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ବଳ ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ ଭାଇ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିଯିବ ହେଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ପଚାରି ଆସିଲ ସିଏ କଣ କରେ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛି ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ କାହିଁ ମତେ କହୁଛି କାହିଁ ପଚାରେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାରତ ନାଗରିକ ହିନ୍ଦୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କାରଣ ମୋ ଗାଡି ଫାଇନ କରି ତମ ଗାଡି କାହିଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ରହିବନି ଆଉ ନୂଆ ଗାଡି କିଣିଛି ନୂଆ ଗାଡି ପେପର ଦେଖଉନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନା ଗାଡି ପରା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗାଡି ବିନା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଚାଲିବ ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତମେ ହଁ କଣ ଭାବିଲ ତମେ କଣ ଭାବିଲ କଣ ତମେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ଧମକେଇ ଦବ ନା କଣ ହଁ ଟୋଟାଲି ଭଦ୍ରଲି କର ନା ଚୁପ୍ କି ପଳା ଏଠୁ ଚୁପ୍ କି ପଳା ଟୋଟାଲ ପାଟି ଫିଟାନା ବହୁତ ମାରିବି ଲୋକ ଡାକିକି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ମାରିବି ଚିଞ୍ଚ ঠিক আছে ভাই তুমি ইয়ে ହଁ ଚୁପ୍ କି ପଳା ଏଠୁ এই আর আসিবে ଭାଇ ମାନେ ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନୋଟ ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଏ ଗାଡି ନମ୍ବର ଏ ସବୁ ଓଡିଶାରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆସିକି ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲା ঠিক আছে ভাই তুমি ইয়ে ସମସ୍ତେ ଆସ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚ ଏ ଲଢେଇ ଏକା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ବିନା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଏଠି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେପାର ଖାଉଛନ୍ତି ବେପାର ମାନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦଳ ବଳ ଧରି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆସି ଧମକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏତେ ସାହସ ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଏମାନେ ଦଳ ବଳ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲା ଏମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଁ ତମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାହା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲାନି ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛି ତା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲ ତମେ ଏଠି ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଜାଣିଛ କୋଉଠି ହାତ ମାରୁଛ ଗୋଟେ ବାଳ ବଙ୍କା କରି ଦେଖେଇବ ମୋର ମୁଁ ମାନିଯିବି ଗୋଟେ ବାଳ ବଙ୍କା କରି ଦେଖେଇବ ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ ହଁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ ଏଇ ଚୁପ୍ ପାଟି ଫିଟେଇବୁନୁ ବୁଝିଲୁ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ନା ତ ଗାଲ ହଉ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଭିଡିଓ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ନା ଗାଲ ହଉ କରିଦେବି ଚାଲି ଆସିଲା ଭଦଲ କରିବାକୁ ଛେଳି ଦାଡିଆ ଯାସ ଏଠୁ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ମୋ ଏରିଆ ତମମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓ ରହିଲା ତମମାନେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଏରିଆରେ ଆସ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଗାଲ ସେଉ କରିଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଳ ବଙ୍କା କରିବ ତମମାନେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଚାଲ ଏଠୁ ଶଳା ଚାଲେ ଯାଉନ କୋଠି ବାଦର ଚୋଦ ଶଳା ଏଇ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରି ଯିବୁ ଦେଖିବୁ ଚରମ୍ପା ଦେଖିବି ତ ଦେଇ ତ ଚରମ୍ପା ଦେଖିବି ହେଲା ଭାଇ ମାନେ ଲାଇଭ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଲାଇଭ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ ଯୋଉ ଫେରିବାଲାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କେବଳ ପଚାରିଦେବେ ଘର କୋଉଠି ପରିବାର କୋଉଠି ଆଡ୍ରେସ କୋଉଠି ପଚାରିଦେବେ ତେଣୁ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔକାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଟକ ରଖିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତା ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଳ ବଳ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଲଢିବେ କାହା ଲଢିବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।